Ma'asyiral muslimin, sekarang Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Adapun yang berdak sebagai khatib dan imam pada kesempatan adalah Kiai Haji Abu Bakar Assegaf. Adapun karena beliau berhalangan hadir, maka sebagai badalnya yaitu Kiai Haji Khairan Su'eb. Adapun berdak sebagai bilal yaitu saudara David. Demikian pengantar dari kami dan beliau berdoa selamat menjalankan tugas. Usikum menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi amalan bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku seiman seakidah, sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah. Karena di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kesibukan para jamaah, namun hari ini para jamaah bisa datang kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita lakukan siang hari ini, demikian juga ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan selama ini, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kita ini hampir 1 kali 24 jam selain tidur, kita ini banyak menggunakan potensi akal, potensi pikiran, potensi kecerdasan. Apa salah? Tidak. Memang manusia ingin sukses, salah satu sarananya adalah cerdas, pinter, IQ-nya bagus, intelektualnya indah. Namun jangan lupa para jamaah rahimakumullah, kalau hidup ini hanya mengandalkan kecerdasan, hanya menggunakan akal, hanya menggunakan kepintaran saja, hidup ini semakin ke depan, semakin tidak jelas. Semakin ke depan, semakin banyak kendala, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Namun hidup ini memang penuh tantangan para jamaah sekalian. Dari tahun ke tahun tantangannya berbeda. Para jamaah yang usianya hari ini sudah 40, itu sudah berbeda dengan era sekarang. Apalagi para jamaah yang umurnya sudah 60 tahun, maka sudah berbeda dengan tantangan hari ini. Dan tantangan-tantangan ini para jamaah sekalian, jangan takut. Sekali lagi jangan takut. Memang hidup ini penuh tantangan. Dan kita hidup ini oleh Allah dikarunia hidup untuk mencari solusi menghadapi tantangan. Maka untuk itu para jamaah rahimakumullah, setiap Jumat ini jangan lupa. Salah satu pesan khatib adalah ittaqullah. Kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa artinya? Kalau masalah hidup ini hanya kita pecahkan dengan pikiran kita, dengan kecerdasan kita, dengan intelektual kita, nggak nutut para jamaah sekalian. Maka dengan demikian ada potensi yang diberikan Allah kepada kita sebagai makhluknya. Apa itu? Yaitu potensi yang tak terlihat oleh mata kita, yaitu potensi yang ada di dalam dada kita. Apa itu? Hati kita. Maka Rasul mengatakan, pada satu ketika ditanya, ya Rasulullah, fa'aina taqwallah, di mana takwa itu? Hahuna. Tangan Rasul itu ditaruh di dadanya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya, hidup ini harus dengan takwa. Dan ternyata takwanya itu di sini para jamaah. Maaf tidak kami retorikakan, ya di sini, di dada. Wa asaru yadahu ila sadri salasa marrah. Sampai Rasul tangannya 3 kali ke dadanya. Di sini, di sini, di sini. Ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa memecahkan hidup tidak hanya semata-mata dengan akal dan pikiran, tapi juga kita pecahkan dengan hati nurani kita. Inilah yang disebut dengan
spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Tapi kalau orang hanya pinter akalnya, namanya intellectual quotient. Jamaah rahimakumullah, mukaddimah ini akan kami hantarkan dalam tema yang indah ini adalah tema hidup ini menghadapi tantangan. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia cukup hanya mengatakan aku beriman, kami beriman, sedangkan mereka belum diuji dulu oleh Allah? Saya ulang, apakah manusia itu cukup hanya mengatakan, ya Allah saya ini sudah beriman, saya ini sudah beribadah. Tapi kata Allah, belum, sebelum engkau mendapatkan ujian dari aku. Kalau kita bertanya, loh ya Allah saya ini sudah beribadah, mengapa engkau uji? Ya Allah saya ini sudah beriman, tapi mengapa engkau berikan ujian bertubi-tubi? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, ingat, jangankan engkau katakan iman, umat-umat yang dahulu semuanya pernah aku uji terlebih dahulu. Kalau para jamaah mendengar kisah-kisah Nabi yang 25 yang kita yakini ini, semua Nabi dapat tantangan. Nabi Adam dapat tantangan sehingga turun ke dunia. Kemudian Nabi Ibrahim diuji mendapatkan tantangan Raja Namrud. Nabi Musa mendapatkan tantangan siapa? Raja Fir'aun. Dan sampai semua nabi-nabi, sampai Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mendapatkan tantangan. Kemudian kita ngomong lagi sama Allah, loh kalau saya sudah beriman masih engkau uji untuk apa ya Allah? Kalau saya sudah aman tuh billah, saya sudah beriman kepadamu ya Allah. Allah memberikan jawaban, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sesungguhnya mereka umat-umat yang dahulu sampai sekarang ini diuji oleh Allah. Allah ingin bukti siapa di antara mereka yang aku uji imannya semakin mantap atau sebaliknya dengan ujian itu imannya semakin mundur ke belakang. Ya tema ini saja para jamaah sekalian. Dengan demikian ayat ini dapat kita simpulkan. Jadi kita ini hidup tidak boleh gerutu di sana sini. Ini kenapa ini situasi pandemi 19 COVID-19 ya Allah. Ya namanya orang sambat sih sambat. Sekali lagi tapi jangan berlebih-lebihan. Karena jangankan kita manusia orang Surabaya seperti ini. Kita ini sudah banyak dosa dan salah. Nabi saja diuji. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Terus bahasa Jawanya, karepe apa Gusti Allah? Ya ayat tadi mengatakan, aku ingin tahu kata Allah. Siapa di antara mereka yang aku uji imannya semakin kokoh. Atau sebaliknya dengan ujian itu semakin mundur imannya. Maka nabi-nabi itu meskipun dapat ujian. Semuanya sukses di belakang hari. Karena apa? Dia yakin semuanya dari Allah dan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Di samping ikhtiar zahir kita lakukan. Coba lihat. Nabi Musa ada pedangnya. Zahir. Kemudian Nabi Ibrahim dikasih kemampuan. Ini juga zahir. Tapi secara batinnya adalah minta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mengakhiri khutbah ini, kita saat ini sedang menghadapi juga tantangan para jamaah sekalian, itu pandemi 19 atau pandemi 19 ini. Untuk itu para jamaah sekalian, gerutu enggak boleh, sambat boleh, tapi jangan berlebihan. Karena ini sudah skenario global dari Allah dan skenario global yang saat ini dialami oleh umat manusia, tidak hanya di Surabaya. Tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ini namanya new normal. Normal tapi baru. Coba lihat anak kita sekolah, sudah nggak ke sekolah, cukup daring. Yang bekerja
cukup dilakukan di rumah. Ibadah diperbanyak di rumah masing-masing. Kalau dipikir secara akal nggak kuat para jamaah sekalian, maka dengan demikian kita ini terus berusaha. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan ini dengan jarak sholat, dengan adanya yang kita pakai di hidung kita ini. Kemudian kita menjaga yang lainnya. Ini usaha saja, tapi ini namanya supaya imunitas jasad kita. Untuk itu khutbah ini mengharapkan mari kita imunitas iman kita kepada Allah. Maka dengan demikian ada nasihat indah mengakhiri khutbah ini adalah nasihat yang barangkali panjenengan sudah sering mendengarnya, yaitu nasihat dari Ibnu Sina, pakar kesehatan Islam di dunia, yang mengatakan al-wahnu niswudda, bahwasanya kepanikan itu separuh penyakit. Jadi kalau para jamaah keluarganya panik, wedirono wedirini, merinding ke sana kemari, ini menghilangkan imunitas dan hal ini akan menjadikan separuh penyakit. Ya bagaimana kita nggak sedih, kenapa kita nggak ngedeken? Tiap hari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baik melalui loudspeaker maupun melalui HP kita. Tapi Ibnu Sina mengatakan wal itmana nulis dawa, bahwa ketenangan itu separuh daripada obat. Jadi para jamaah sebagai orang yang beriman, deg-degan boleh, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena panjenengan tenang dengan melakukan sholat, dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Hidup ini tenang para jamaah sekalian. Dan yang terakhir katanya Ibnu Sina, as-sabru awwalu khatawati syufa, bahwasanya kesabaran merupakan awal daripada kesembuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini kesimpulan pertama, hidup pasti mengalami ujian dan ujian. Dan tanggal 10 nanti tanggal merah adalah, jangan lupa, itu adalah tanggal 1 Hijriah. Semua ini menandai bahwa para nabi dapat ujian, tapi juga dapat kemenangan. Kemudian kita jangan lupa sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, tanggal 17 nanti kita memperingati Indonesia. Kita bangga 76 yang lalu kita menjadi merdeka. Mudah-mudahan kita juga merdeka, tidak hanya merdeka kanan kiri kita, merdeka hati kita tautkan kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini semua yang hadir, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul basir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin wa salawatullahi wa salamu ala khatamil mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasraddin wahdul man hadal muslimin wa tani hadihi baldatana hadihi Indonesia ya Allah, ij'alna baldatan aminatan mutmainnatan
wasqini na'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, dosa kesalahan para guru-guru kami, dosa kesalahan para pemimpin kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim, dengan ikhtiar batin kami ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, sahabat kami yang meninggal dengan COVID ini ya Allah, jadikan mereka adalah syahid dunia dan syahid akhirat ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikan khususnya yang hari ini sholat Jumat di Masjid Hidayatullah ini, berikan kepada kami semuanya dan keluarganya sehat wa'afiat, sehat jasmani, sehat rohani. Jadikan anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah, menjadikan anak-anak cucu kami yang solihin solihat ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna bi'ihsani wa ita'idil qurba wa yanhadul fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم بالناس ملك الناس اله الناس الذي يسوس في صدور الناس. يصلي فضل الجمعة ركعتين. الله أكبر. إلا صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصحة والعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع حاجاتنا وحاجاتكم يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.